विषय लिखाई। सकाळ बुला देह को बड़ हित। आम सकाल जब बाहर बुलिया जावा तार देह पे भल, बेस फुर्ती लगे, फुर्ती दिन सारा फुर्ती लगे, सतेज लगे, काम करे इच्छा हुए, सतेज लगे। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कोठरी की फेरुअते। मधुबाबू के मधु बारिस्टर मधुबाबू सबुदिन सकाळू बुलिया जाई सारी कोठी को फेरी जो कोठा घर को कोठी को फेरी आसुछंती। नीति किला पड़िया रे घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लगे नहीं। जो लाल जो आम कौन बारवाटी को किला पड़िया पड़े, बारवाटी से घेराए बुली न आसिले मधुबाबू को टे शांति लगे ना। बेले बेले बारवाटी कड़ दे महानदी कूले कूले थोड़ाए बाट चली जाती। महानदी कूले कूले चल चल की बहुत बाट पड़े जाती। हाथ रे थाए सिंहबाड़ी, ये जो बंकुली बाड़ी को सिंहबाड़ी बोली कहुए। हाँ, हाथ में सिंह बाड़ी थाए। घर लेउटाणी मनटा टिके हल्का लगे, तो फेरे मन को हल्का लगे। ये बाड़ी धरी जो फेरती मन को भल लगे। सिंह बाड़ीटा हाथ में घूरू थाए, हाथ में घूरे घूरे चलता। काली अंधार रू से बाहर जाते। सकाळ अंधार सकाळ अंधार होता बेले बाहर जाते चलिया। फेरू कौन खरा पड़ जाए, फेरला बेलू कौन खरा पड़ जाए। से दिन कहीं केजाणी टिके सल लेउट आसिले। सल माने शीघ्र टे पलि आसिले घर आड़ जाइले मर्णिंग वर्क जो सकाळ बुलिया जाइले सी शीघ्र पलैले। हता भितर पशु पशु आखिरे पड़ा। जो हता माने गेट भितर पशु पशु हाथ में पड़ा। गिना गड़ू ठेकी ढाल थुआई गोटे लंबा लाइन है। गिना गिना माने ताटिया गड़ू नोटा ठेकी ढाल सब थुआई। कोतरा कस्ता पिंधा स्त्री लोक केतोटी अपेक्षा कर ठिया। कोतरा लुगा पिंधा स्त्री लोक केतरा ठिया से पाखरे कुनी कुनी छुआ छुआ छोट छोट छुआ बाबू को देखिए सबू संकी गले, टे भय करगले। संकी गले माने भय कर। स्त्री लोक चेहरा जमी छुआ चेहरा ताकू बड़ी। स्त्री लोक जमी देखा दुर्बलिया पिला भी ताठू बड़ी देखा। समस्त मुंड नुखुरा, कि नुखुरा माने कि तेल फेल मुंड लखा सब उड़ू नुखुरा अच्छी। हाड़ुआ देह को ठाकरा मुह, यहाँ देह मांस ना हाड़ुआ हाड़ुआ लोक गुड़ा। ठाकुर ओठ सुखिला, समस्त ओठ सुखिला, आखि निस्ते सब थकीगला टाइप छुआ मान आखि निस्ते। छुआ गुड़िक देह फुंगुड़ा पतला और दुर्बल चेहरा। बाबू काबा हेले एमान को आज कुआड़े। बाबू काबा हेले एमाने कुआड़े आसछन्ति, एठारे काहींकी, एठी काहींकी आसछन्ति। समस्त ऊपर थरे आखि बुलाई बाबू पचारे कुआड़े सब आसछ। सब लोक कहले क्षीर पाई ए पिला मानक सकाशे। किए क्षीर दब एठी? सुदाम भल क्षीर टिके दउछि तो सेति आम आसछु। दउछि तो माने सेति आसछु। सुदाम घर बिड़ानासी, कटक बिड़ानासी। से बाबू को गाई मानकर हेफाजत करे। हेफाजत माने गाईर सब संभाळे। गाई की सब गाई गुहाल गोबर चुनी चोकड़ नड़ा कुटा घास कोड़थ सबू तदारख करे। खाई पी बाबू को घरे थाए, से खाई पी बाबू घरे रहे। बेले बेले अन्य बोलहाक मध्य करे। बाबू तलाश करी बुझिले एमाने आजी केवल आसी नाहांती, एमाने आजी केवल आसी नाहांती। एमती गला केते दिन धरी आसुचंदी, पुणी पैसा दे क्षीर नेउचंदी। किए पाए तो किए अध पाए, सबू पैसा देउछंदी सुदाम को। हाँ, बाबूंकर कथा मथारू राग चढ़ीगला। मन मन सी बाबू के मधुबाबू कथा मन राग चढ़ीगला। मन मन सी निया होईगले सुदाम उपरे। तांकर अजाणत सुदाम क्षीर बिकी पैसा रखुची। आज सुदाम घर विदा हेब, हेले सुदाम तो सेपरी लोक नुहे। एत दिन धरी रहिलाणी बाबू लोक चिन्हिबार तेबे कौन एते भूल होईगला रहीगला। सुदाम को पाखक डाकी बाबू पचारे, अरे सुदाम सीधा सीधा मानिगला। सीए काहींकी लुचेइब, सीए काहींकी लुचाइब। कोठी खर्च बाद क्षीर ढेर बड़का हो। कोठी खर्च जो घरे खर्च कर क्षीर व्यवहार करने आहरी क्षीर बड़ुची। से क्षीर आउ कौन हेब, तेणु से बिकी देउची। से पैसा रे गाई को चुनी चोकड़ पीड़िया नड़ापाल किणी खाइबाकू देउची। एसबू शुणी गर्जी उठिले मधुबाबू। हईरे मधुदास शेषु को क्षीर बिकिब। मधुबाबू ना मधुदास। छी छी छी, ता पुणी एई गरीब लोक गुड़ा को
ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ, ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାଇଲୁ ଦାନା ହେଉନି ବୋଲି? ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧୁଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା କ୍ଷୀର ବିକିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଗାଈ ବିକିଦେବ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବିକିପାରିବ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଅଭାବ ଏତେ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତା ଦେହ ସହିଲା ତଥାପି ମଧୁଦାସ ତଳକୁ ଖସି ନାହିଁ। ମତେ ତା ପାଇଁ ତଥାପି ଖସି ନାହିଁ। ନା, ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଦୁଆଁଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେ କ'ଣ କେବେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହା ମନ ଇଏ କରୁଥିଲା ସେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ବିକିପାରିବେ? ଏ ମଧୁଦାସ କିଏ? ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ତାଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସାରେ କଲିଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କଲିକତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ MA BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପहिले କଟକରେ ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତର ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେଇ ହତା ଭିତରେ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ହାତ ବାଡ଼ି, ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସହାଡ଼ ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକର ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେଇ କାରଖାନା ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି ଓ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶର ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘଟିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବରେ ତାକୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4ଟି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, 4-5 ମୁଠାଏ ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ପଢ଼ୁଆ, MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମ